சபரிமலை மாளிகை புறத்தம்மன் கோவிலில் நாகதோஷம் நீங்குவதற்காக நடத்தப்படும் புள்ளுவன் பாட்டு நிகழ்ச்சியில் பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர். சபரிமலை வரும் பக்தர்கள் ஐயப்பனை தரிசித்துவிட்டு மாளிகை புறத்தம்மன் கோவிலுக்கு வரும்போது பல்வேறு விதமான வழிபாடுகளை நடத்துகின்றனர். அதில் புள்ளுவன் பாட்டு வைபவம் நாகதோஷங்களை தீர்ப்பதற்காக நடத்தப்படுகிறது. வைகுண்டத்தில் மகாவிஷ்ணுவை துயில் உணர்த்திய புள்ளுவன் சமுதாயத்தினரை நினைவுறுத்தும் வகையில் சபரிமலையில் புள்ளுவன் சமுதாயத்தினர் நாகதோஷங்கள் தீர்ப்பதற்காக வீணை மீட்டி பாடுகின்றனர். കുടുംബത്തിനും ആളിനും അർത്ഥപതിക്കും വൃക്ഷാദികൾക്കും നാവിൻ ദോഷം തീരണം, നാഗദോഷം തീരണം, നാഗരാജാവിന്റെ തിരുവുള്ളത്താൽ സന്തതിമേ. കാശിരാമേശ്വരം പാണ്ഡ്യ മലയാളം അടക്കി വാഴും ശബരിമല ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താവിന്റെ വള്ളിക്കെട്ടും കെട്ടി தங்களுக்கு பக்தர்கள் அளிக்கும் காணிக்கையே வருமானம் என்றும் பல தலைமுறைகளாக இதை செய்து வருவதாகவும் പുള്ളുവൻ പാട്ട് കലൈஞர்கள் தெரிவித்தனர். കേരള ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർപ്പങ്ങളുടേതാണെന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സർപ്പങ്ങൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതിൽ പുള്ളുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമുദായത്തിന് അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സർപ്പാരാധനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വരികയും ഭക്തരുടേതായ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണവായന സർപ്പം പാട്ട് നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടും എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് തരുന്ന ദക്ഷിണകൾ സന്തോഷമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആശീർവാദങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും ഈ തൊഴിലിന്റെ ഉദ്ദേശം. புள்ளுவன் பாட்டு வைபவத்தில் பங்கேற்பதால் தோஷங்கள் நீங்குவதாக பக்தர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.